Bonjour, bonsoir ndugu zangu na popote mnanifata. Kivu Ripoti 75 iko na kuletea matukio na mambo yote nyeko napita ndani ya Kongo nafasi zingine. Dimanche le 5 juillet 2026, donc RDFM 23 wameingiza renfort kubwa inakia na bato kutoka Goma kuingia Bukavu. Objectif ni kuya kurenforcer huku mu plateau de Fizi na kwenda kule kote ya Kaziba na maeneo mbalimbali kwenyewe wamechagua kwenyewe biko napiganisha waone kama bataweza. Trois bato yenye natoka Goma iko plein na basoda ya baradi FM 23 bamwa banatoka Rwanda na wenye balikuwa Nord Kivu, surtout ile renfort yenye ile endaka kwenda kurenforcer maeneo ya Rubaya. Kuko bamwa bametoka kule na wengine wanatoka Rwanda, bote baliungana wakafika Goma bakapanda mabato apepere. Trois bato iko plein na basoda ya baradi FM wenye wanatoka Goma wanakuya Bukavu kurenforcer benzao benye biko Minembwe mu au plateau de Fizi, Mwenga na maeneo ingine, petetre na kuanza vita, sababu balisemaka vraiment banataka kuanzisha vita ya nguvu sana juu barekipere sijue kama wapigi si banakuwa biko naongea kila siku. Utajua kama kupitia bombardement yenye Rwanda iko nafanya ku mu plateau de Fizi, Minembwe na maeneo ingine ya Fizi iko naua population ya Kongo. Na hii sasa njoo yenyewe imefanya watu kuanza kutengeneza bongo ya ajabu. Siri tu bale balie ya Rwanda biko natengeneza bongo moja yenyewe ya ajabu, manake bana profite kwa hii wakati kuanza kuogopesha bakongole. Unaiwa kama nimeona emission moya, donc video moya, sijui kama niite video, emission moya ku television moya lokale yenyewe inapatikana Goma. Bana sema population yenyewe Rwanda iliua na bombardement yenyewe ilifanyika mu village moya kule Fizi. Iliua pepere 28 kama 30 personnes hivi. Lakini kia mshangao sana nimeona kwa ile televizio biko nasema wale wenyewe balikufa mwa ile village, ile population wenyewe balikufa mwa ile village, ba mama bamekuwa blessé, batoto ase ni ba soda ya Burundi, ase kuna kufa pepre 25 kama 25 soda ya Burundi. Donc nashangaa sana, asema ni ba soda ya Burundi ndio wamekufa na ba FDLR. Kumbe population ya Kongo ilishakuwa FDLR. Tanto population ya Kongo ni ba FDLR, tanto minere ya Kongo ni ba FDLR. Donc abatu banachanganikiwa sana na vitu beba nakuwa biko naongea wakati moya. Basi renfort mpya imekuya kutoka Goma kuingia Bukavu. Basoda pepere trois bato bameingia kutoka Goma benye banaenda kurenforcer benzabo benye banapatikana au plateau de Fizi, Minembwe, Kaziba na maeneo ya mingi. Mtajua kama hapa sasa hivi bazalendo balivamia kambi moya Mulambulu kama Mulambula mu territoire ya Walungu. Donc bazalendo balivamia ile kambi na pale kulikuwa ba technicien français benye biko nakuwa na pilote ma drone yenye nakuwa napiga population ya Kongo kule mu plateau de Fizi, Minembwe. Wakati bazalendo bale bapiga kwa ile kambi bakabasambaza na njoo ilifanya pia watu wenye banapatikana Goma wakaona sema hapana, petetre bitu binaweza kubaribikia, njoo wamesukuma renfort mupe yenye metoka Goma sasa hivi iko Bukavu apepere 3 bato. Donc soda bote biko naenda bataba deployer kwa ile maeneo yenye balipigwa na petetre maeneo yenye bo peke banajua. Utajua kama hii vita yenye kunaendelea au plateau de Fizi, Minembwe, c'est vrai tangia drone ya Rwanda iko nafanya manavete kule mkuwaua population ya Kongo, bongo pia iko mingi sana. Maana tu video tu wenye Banyarwanda wanatengeneza twa mingi tu biko natumiana kuogopesha population ya Kongo, asema bobi kuna maeneo ya kabambi sana yenyewe amekamata. Kwa mfano, angalia ka video kenye ba Kongole biko natembeza ka video ka Banyarwanda ya Turaneo. Banasema wanakamata point 0. Donc ukiangalia kwenye point 0, biko naona antene kule mbali, kisha biko nasema tulisha kamata. Wakati biko mbali, kule kwenye antene iko FRDC njo iko. Kwenye boba anapatikana ni mbali na pale kwenye antene iko. Lakini biko naonesha antene njo ile adui kama hivi na hivi na hivi banaongea mbya Kinyarwanda, bima Kinyarwanda hatubijue. Sasa biko naonesha kule mbali na banaitikisha watu bakongole banaanza partager ka video, si munaona banakamata point 0. Eske wewe ulikuwa pale ukaona kama Banyarwanda banakamata point 0? Tufate kwanza haka video, ba technicien ya video, donc ba audio visuel batakwambia kama hapa kwenye biko na kule kwenye antene iko mbali. Fata ka video. Ibyo warumbajije iyi niyo point 0. Iyi niyo point 0, iriya ni antene ya point 0. Hano niho adui yarari. None turi tariki 4 z'ukwezi kwa 7. Hariho bamwe bashobora wenda kuza kuvuga ngo wenda ni video ngo ikindi gihe wenda cyangwa ni kiganiro twatanze ikindi gihe, ariko itariki ni none umugoroba w'itariki 4 z'ukwezi kwa 7. Ubushize hariya za Mikenke twari dufite ikibazo c'abaturage, uburyo abaturage bari bafungiwe amayira yo kuja ku masoko. Tugerageza uburyo bwose byashoboka kugira ngo adui abashe gufungura inzira. Dukoresha uburyo bwa
Na wazo unasikia benye anasema hata kama Kinyarwanda hakisikilike mzuri, mtu mzima anapasha kuelewa. Anaonesha kule kwa antena asinjo kwenye baadui ya Harari, kama adui ya Harari asema adui njo kwenye iko. Lakini nyinyi hapa mko natembeza haka ka video, mko naitikishana asema baturaneo banakamata 0.0. Antene njo ile kule. Anasema njo kwenye adui iko. Adui manake FARDC bazalendo bako kule, bo banakwamia hapa banashindwa namuna kufika kule sababu FARDC bazalendo biko. Lakini mko natembeza bongo, mko najisikia Mungu najisikia aye kukuwa natembeza bongo. Huyu mtu kama njo soda mwenyewe mnamuona pale anaitwa Colonel Ndoli wa bale banini baturaneo. Nawaza hakuna tena mtu mwata jiuliza 0.0 nini. Anasema njo pale baadui biko kuantene na pale kwenye biko kuko mbali, usione vile video inakokota ile antene kuko mbali. Donc habako 0.0 na habayaingia 0.0. Sasa kwa hiyo tuache bongo. Colonel Ndoli peke anasema kama kule kuantene baadui biko. Donc FARDC na bazalendo njo banakuwa baadui ndani ya nchi yabo, banakuwa baadui. Aba bo benye balitoka Rwanda haiko tena bonjo baadui. Sasa FARDC njo inakuwa adui wa baadui benye balitoka Rwanda. Unasikia bugali natombokea saani njo hii. Na hii ujinga yote leta ya Kongo njoko naitika hii desordre yote. Sino ubu batu kwa hii bifaa, hii materiele nyeko kuma Kinshasa makisangani, ni bubatu ubu neza pigwa siku moya tu. Maana yake itakuwa ile o plateau yote kusukula. Hakuna kwenye ubu tabakia. Benye butabakia butakimbia. Donc butakosa na njia butenda kujiripoti bopeke. Lakini hii miza yenyewe huko Kinshasa kama kuko nini? Hii politiki yenyewe iko napita mueste ya Kongo. Ni politiki moja ya mavi ya kijinga ya bubumbafu mayake yenyewe. Kwa ukweli sijui niseme nini. Lakini pia bazalendo ya front ya Grand Nord donc biko nafanya ratissage ku maeneo yenyewe baba ADF nalu balikuwa biko na masakre batu. Maeneo ya Tepe, Pangoi na ile mingine yote yenyewe banani ba ADF balikuwa baishe kamata. Donc bazalendo wakati baliingia balianza kuokoa batu, kubatosha ku ile mwingine kwenye kulikuwa kumelungula na batu balikuwa wameuawa sana, kubaleta ku defense yabo kwenda kubaokoa. Na hii imekuwa ni province ya Ituri, province ya Nord Kivu kule kote ya Beni. Manake ku Grand Nord. Angalia. Mimi nalala makamata. Jana sababu kuna kamata mbuzi pale fande. Mimi nitaenda kamata maya kukuni. Nitaka nguka mambo mnitego mvula. Unasikia? Nikikukutana juu mama mtoto balimbeba. Nideplace tu mtoto, niko naye mpori nikia kujua mtafute. Wende ita wale watu yote bakuye, watu yote bapande hapa ku defense. Watu yote bapande ku defense mubaite. Hapa basizunguruke sana kule musite, mabombe ngali mingi kule. Kwa msa tunataka angalia ile maiti tuizike na batu yote bakuye kabisa. Waambie afande kopa ashakuwa hapa natoka Ilota. Bazalendo tunakuchunga. Nazo unaona arifia bazalendo, batu banafurahi, banenda baokoa bote kubatosha kumungini yenyewe bamekuwa masakre, banataka kubaleta kubatia pale ku defense yabo, baba proteger kisha bafatane na bale bamwizi ba uaji. Bitu bikishakuwa sawa batawarusha manyumba yabo. Na hii njo kazi yenyewe Kongole mwenye anajielewa anaweza fanya tu. Donc Kongole mwenye anaweza jielewa hawezi enda tena kuungana na bauaji, aende kufanya coalition yeye na Barwande na bale wengine bauaji kama Uganda wapi, bakwe kuanza kuua population ya Kongo. Wewe mtu mzima mwenye kichwa chako iko bia, huwezi kufanya vitu vya vile. Mapambano makali sana yanaendelea kati ya askari wa Rwanda wenye wanapatikana huko au plateau de Fizi Minembwe ile kuadishwa barebele yote na FARDC na bazalendo. Sasa hivi tena Rwanda ilifanya bombardement mwakali yenyewe imeua basi vile ba mingi. Donc sasa hivi mteritoire ya Fizi c'est comme si batu banataka kimbia bombardement yenyewe Rwanda iko nafanya huku FARDC bananyamaza kimya sababu yenyewe habasikie. Donc nini nyeko naendelea mpaka vitu bikuwe hivi Rwanda iendeleshe kubombarde ndani ya nchi ya Kongo? Viongozi wa Kongo wananyamaza kimya. Sijawahi kuona hata video moja batu biko na denoncer hata huko Kinshasa bako tu mafere ya mafranga huku bombardement yenye Rwanda iko nafanya inamaliza ba civile bana nchi ya Kongo ndani ya territoire ya Fizi. Ni ajabu sana ukiona mpaka na mavideo na mafoto ziko natembea bana nchi donc ba civile njo benye Rwanda iko na masakre busiku na mchana na huku Kinshasa wananyamaza kimya. Tunajiuliza eske FARDC iko wala haiko? Sasa hii ni politike wala ni nini njo yenye iko? Ni convention wala ni vitu gani? Na batu ba mingi abapende batu baseme. Donc ile matangazo ya kuwa natangaza ya kupakalana mafuta si hatuko mwa ile. Kwenye bubaya bunatokea tunasema.
sababu ni vigumu sana kuona nchi saa hii Rwanda iko na masakre watu depuis 31 na depuis kama 96 biko na uwa batu biko nakufa kila siku usiku na mchana, na hakuna mwenye iko nasema eske kwa hii force yenye FRDC iko nayo, kwa hii nguvu, parce que FRDC ya sasa sio ile FRDC ya zamani, malgré bile bikloshare bikingali ndani ya FRDC, mais FRDC sasa iko na force ya kubanyamazisha aba bote biko Nord Kivu na Sud Kivu mu wiki moja wiki mbili, kubanyamazisha bote kimia, na ile systeme yenye drone ziko nakuwa nakuya kubombarde bana nchi ya Kongo. Donc sasa hivi Rwanda iko nafanya mauaji kwa population juu ya kuogopesha, sijui kwa natafuta kuogopesha nini. Sijue kwa nini FRDC biko na bifaa vya kivita vya kila aina, wananyamaza, biko na shuhudia Rwanda iko na masakre population ya Kongo, maiti ya bananchi, batoto, ba mama inatapaka ma village za huko Fizi, Baraka. Donc ni bitu wenyewe habifurahishe kabisa, mais vita inaendelea mu plateau de Fizi malgré bombardement yenye Rwanda iko nafanya, vita inaendelea. Unayua bana forcer sana baone kama parce que utayua kama aba RDF M23 na coalition ba rebelle ba waji bote ba Red Tabara RDF Ngumino Turaneo tu kama na watu gani balikuwa ka encercler. Donc hii yenye biko nafanya hapa mabombardement ya kuogopesha jua nini, bale benye biko natoka kule Kaziba bapate njia yenye itabafikisha huku, baone kama bataweza kuatake FARDC yote, bashuke bakamate Uvira na Baraka, parce que haba ba Red Tabara biko na batia pia haba M23 na Barwande moto, sababu wanasema sie tulisha basaidia vita siku mingi, batu wetu biko nakufa, lakini nyi hamuna kenye muko nafanya. Donc inaomba ba respecter ma agreement yenye balifanyaka na wale ba Red Tabara, parce que balifanyaka ma agreement wakikamata Uvira bale ba Red Tabara na haba Barwande benye biko ndani ya Kongo wote na bale coalition ya bale Baturaneo banani baende baatake Burundi, batoshe regime yenye iko pale, njo kope yenye iko sasa hapa. Rwanda iko nafanya ile mabombardement ya kuogopesha juu baone kama FARDC inaweza toka babaachi bale biko natoka pale Kaziba bapande bakutane na abenye biko huku Maminembe, njo baone kama tafanya atake moja yenyewe itakuwa maeneo ya mingi, baone kama takamata Baraka na Uvira komsa awa Red Tabara baende na aba benzabo ba coalition ya rebele bote bende baatake Burundi kama bitawezekana, parce que binyi bako nasema kila siku biko nasikilika na mpango wabo unajuikana, na ndio maana FRDC inapasha kufanya tout moyen possible kustope hii. Hii ni ujinga yenye iko naendelea, sababu sijue kama huko Kinshasa biko najua biko na information ya hii bombardement yenye Rwanda iko nafanya busiku na mchana mkuua population ya Kongo, wala habana. Huyu komanda region mwenye iko Uvira iko pale Uvira na iko nashuhudia hivi vitu, wala haiko Uvira tena, alishakarudia. Nilishangala kumuona kuka video kama hivi ye kama na batu yake banakuwa bikonjo naenda kuanza kufukuzana na watu huko kuma barriere, anakuwa kamata bokanga bokanga. Donc un commandant region ole ya focus na mambo ya vita, apike hutu turebele tu tunapatikana huko mu plateau de Fizi atufukuze, anakuwa anaenda kufukuza watu kule kuma barriere, kama anakuwa analipisha mataxi habijuikane. Donc desordre nye kingali mwa hii nchi sijue kama itesha wakati gani. Donc bombardement inafanyika muvile ya Baraka, na huku muvile ya Baraka kuna kufa basi vile ba mingi benye banakufa pale muvile ya Baraka kufatana na information bale baswa diza kama njo M23 kama nini, bale basoda ya Rwanda benye biko Goma na bile bibaraka byabo bakina Corneille Nanga na batu gani bako na revendike, wanasema kama kule Baraka kama kuko base kama ya bitu gani njo iliomba bende ba bombarde Baraka. Unaya kama Baraka ni fasi kwenyewe kuko batu ba mingi, njo chef lieu ya nani ya territoire ya Fizi, bana bombarde Mubaraka na banaua watu ba mingi sana, ba blesse pia ni ba mingi. Utaona kama hii mwezi yote yenyewe inapita mpaka sasa hivi tunafika le 5 bombardement iko nafanyika na wananchi ba Kongo biko nakufa, biko nashinda kubombarde kwenye basoda biko na bombarde ma village, banaua population hovyo. Utajua pia Rwanda inatuma pepre batayo mzima yenye iko naenda inapitia kama ni ngambo ya Kaziba kule, biko napanda kwenda kukutana na hawa benzabo bauaji benye biko kule mteritwari ya Fizi Minembwe. Utajua kama kila siku tunabambiaka kama kule Minembwe ni administration ya Rwanda njoo inakuwaka. C'est pourquoi kuna Rwanda iko na force vile. Kule ni administration ya Rwanda. Na njoo maana unaona bale benye biko kule bo banajikonsidera kasaba bako mwinchi yabo ingine kama unakumbuka voice mwele koko natembea hapa. Sie tutatrasema barabara. Kwa kuingia nye bakongomani bote mtaanza kuingia huko kwetu mnalipa visa nini na nini. Donc bana yoa kenye biko nasema wakati bakongomani bote hapa bako ma distraction bingine biolewele bado biko naenda kumtafuta Corneille Nanga biingize mwele group ya bauaji. Aba batu biko na tengeneza mpango wabo huko naendelea. Gouvernement ilipasha kuchukua hatua moja haraka kwenda kustope hii ujinga yote, kuistope
kufukuza tule turebele toto tunapatikana kwa ile eneo na kulibere population yenye kwa anotage miaka mingi sana.